enti so sorry ano papa pe local galaxy enkokon kitenkete ne bi no opa baako 5 amansuo ni nya hye opa betimi abobo so na o de agum opa so betimi na agum saa for about 10 minutes obe hu sa garlic na ho de no ebe ba nsuo no mu na wanum nsuo ne de saa se ewura wo system o de yesa trust 7 days na hwe ni padua no dwuma de betimi aye de adi obe ho anafu aye kese pa otimi se waje ne ho anje obi a osisi ye wo ya obi a untimi ena oyere nhia mu no obe hu sa ahode foforo bi abehye wo mu ena obi nso otimi sa amamman wo mu srade wo mu obi ho kasa wote wo ne minimu ankasa se amamman ankasa ye den ewo no mu ena obi nso ho oda ohwe nkroma na otimi se amamman ne ye den achechere no remedy am de atodwan so wotimi ye nko ade a 7 days no de madanse de be ye den be breme ena obi nso ha be ma na afon ye de wo no ono no de ofra onchirim ba obi wo ha ono ankasa wo hu ni se kane no ame be ma so ba se be ma no so aye den ate eno na ofra achiremu ta krofo no mu hia 3-in-1 tofo ma me duro bia ni wa eye nsuo me nuro ni nyina eye nnua and powdered form ene ahaban e ma mu ni atenka no se de oyiri bedwane eboa e ma no saa na twede senso ye den eboa ma oba bi o wa woni atenka no so a oba ni nti no ama be ma na fanichi because de bia be ma no kwa na frame match na obe frame match obe duru ho so na atenka ni wonti no ama woda ho te se dua no ompusu no engine na hoden wo mu a be ma no pam na kwa abasa abate oba bia make sure say hia be ma o se o ma engine hu hia o ni ma duane no akora obe pe o sa e bia me wa hoden na mo ntimi nya den enche me duru ho na ma ye den ma release eno na taka se wo kra no pese wo ye hu aduru a be 3-in-1 ne de eye duro bia enya oribe dwane na wo pe e mo pese wo ye hu aduru oribe dwane ye duru a ena matu di say take me home fami ko fie eno de ye jaso ye passion ena 3-in-1 no the same oribe dwane ewu obi ofra o ka se ye hu aduru a se je se me ye me hu aduru a me ko ba ho ana enti se wa anka se passion wo mu a e ya na oda to se na eduro ni me ye na se mantimi ni me yiri anhia mu a na me se da bi passion no de eye duro bi a ye de bo match se wo pese wo treat wo nkwa de a wo nya 3-in-1 ye wo infections ahodo bebre na me sua adesua de bi wo me papa kuma bi nchen na me bisa ne se infections nro na ya ode mane me no ade na ebi wo ho a je se ono ankasa na oye ma me infections ne bebre ya spiritual waste obi o an infections no ebetimi aba na so na wa ma oni obi eduro mienu ba ko benya yare so ono nya yare sa esan se ono no de ya spiritual nti no se o connect ma wa wo de no enya ono no de ya hom otimi de ma anti sometimes no de ya na oye ma me no ye we eduro no bi wo ho a o pese infections ni free usokura obetimi achi akokọ no de eduro na to akokọ no so akokọ no wu a yes infections ne be ko akokọ na wu a infections ne ko so obi o as infections no kra ma ko be 20 years ni menya no yi some infections ne na etoda bi a etimi connect yare be 10 e de brew obi o e ma o prostate bi e no so twa no mu obi o e makuro e ba obe ma no mu o sori anopo hu se sansan bi e be ma no ho na omia na apai obi so a be ma na nkasa hono ankasa enti so yo obi na hu se infections a shas ya unity wo ho a esa wo pa no aduro ntem enya sa bedru baby no infections obi timi de enyem oba akora ne be ba no na chesa akora ne ni ayeko sometimes obi timi ka se de eni ni tie na eyekoko enya koko timi yesa ba infections de no hwa akora ne ni a be ka sa akora ne ni asoja eno sa no so yo ba time na wo ba na wo hu sa na entempa no esa ope obi a oya haban e man ne mema when infection ba no ho a utumi ehu ne ntem e ba ne man ne mema dia wo se e man no sometimes no ye menstruate wo ye bra na se infections no wo ho a obi obeye infections obeye brana na ote ya ukakra se uja na ba wi a obe hu se onte hwe bio my be ma no ne saka ya obe hu se o start se okodun so a o start te ya te ka ba ne be ma me ma ne sha se hu ne ntemese ma no enu ntina oba bi wo wa so wonyim ahya se na ko hospital bi se o infections wo obi o wa ofere se wanka na ya ma wedu obe wo ba no na infections na anya obi a open infections edro no eno na sofo ma me meta ka se infections how pa dia fra men ka se na say na infections no ye duro na hye be ye den ebetu infections ye friend treatment e say wo hye da ye den treat wo say so ma me bosumi na mde be ma wa e say bosumi ne na wo ye den treat enka say me no maduro no kra na wo twe ne mi hunu hwe say bosumi na mde be ma wa e say bosumi na wo ye den treat am of first of ma me a won sabe kan 0542 945793 the tosu mienu 0534 795353 of mama na mesna se say ade ha ahwefo ne atiefo pa ye kokobo eduro nko antena me ko ekrum on se kokobo no eye ade asese no ekutia ema ne mema nyina etimbe tua obi to ontime ndante o se me sisi achia sisi ya me ya ne to ase no tim se mutwetwe no utim se ontime ntana se obetena akonya so otime bre amanfo edi kokobo ho eduro dance ye pa e wo kokobo eduro
na mde ma wo mo no ente obi akokobo haw pa no kwakwa onya kokobo eduro no so tie sof maame ene eme nsuro kra kokobo eduro de me wo bi tatahwe pa acha kra me de mawa kokobo na pie senya wo benum bi wo betua bi ne nyina be ye den ebeko na wanya wasundwi oyiri bedwane powder ebia metaka sa oyiri bedwane de tie bia sa ofo oyiri bedwane powder oba na nkasa be sori adwane kofo bebre a omummema no so ate e ma na afon aye ketekete ebi die wo ho a infection ya ye kwa ho asem infections no wo no ho by sentence bia enkyere ne se o infections no sa no so be ma sutimi ye den etu otofe no obi a otaka sa metu aso twetweme me na ase eye metititi siatika me ye me ho hwe anye yi so fo ma me dro metaka sa opa ma hwe ye so dro bia ne wa ye de ma wa uni adanse bia osisi ya wo ya pa otimu se oje ho anje utia fo ma na ase hyehye wa ise makono osisi mu hyehye wa ise makono nyina asofo ma me wo ho adro ye den wo ho sa wo pesa wo hia asofo ma me ankasa won saba ye den e be ka me wo pesa ye de ma no won so won saba ye den e be ka asofo ma me 2026 ya ye wura mu asantefo na ebu be se ni frani beto bo agbawa na chese ne na ye den si bibi so 2026 ya wura mu se wo be kwa wieye e wani gie mu na se baba mu embu 2026 ma je so pe bibi de wo na ye den si so ahinta sem ne se obi ton nsuo asi abronsan obi so kura timi hu se oton ne ma so sini nsuo so timi fa anya hwe tumi bi e na epusho so fuma me mikuta kukuo ya metaka se kukuo we mu nsuo no eya nsankyere ni tumi bi techire se tumi bi ntechire anka kukuo bebre e wa bonten emmom se utu hu si wo onya gidie e wo so fuma me kukuo no mu se de so fuma me kempesa me so me yeden be so hwe se de amanfo di adanse no se bedru me so ana afi 2026 ya wura mu afi kura na ohia ohawo entena se emasa ne ma ne nyina anya den entoto sunsum kwankyere no enya ne ma kakraka e na be kire se ade we amekwaya no be bie kwan ayeden ama me wugidi a wodi tu ana mo no e na be yeden e be bie kwan ayeden ma wo ene honhum nipa na akohia no e na be kire se obenya wo fa hudie o fra so fo maame na utu sa sunsum na mutuo na se ukuta sunsum ohawo mu hono na utum sa dance e be yeden e be firi mu aba so ye nipa na yawo ato bi mu ade a se uhia sunsum bambo so fo maame me wa kra amasamai odu amasamai police station echi a rodu a se o cost of maame na oye bibidro no ho ana se number sam ni betu ja no o fresh sa numbers na unsa be cost of maame 0542 94 57 93 ya to so mienu 0534 79 5353 unsa be de be cost of maame Baby, I am free. Be me makwaba aha sunsum TV. Mr. Ike masa ajimedwa de apomudi ho nkomo na ebro mesre se nyamre na nyadaje na tie nkomo twetwe ya de beboa afufra yewremu wapomuden ya de hia pa wo se esibrane watumi ya adwuma de aboa wo ho ne wabusuafo yensa aka wo yiri bedwane a ewo ye nchen in fact ayete ne nka chepa afifuru yente ne nka inti yama na kwaba na yemisa na sele ne husitie na yemisa na fidien na ode boa minu am yapomuden akoyi o yiri bedwane emma bedwane nice yeshia ya chepa semketwa na me ba jo mpom ti say Yesu adome ho ye pa wow bronya mimisa ekose bronya ekose o erade bronya die emu ode erade adom bibia koso wano oyi bedwane so de amanfo de ade adwuma pa okay yes bronya amanfo enye je omo kra de minua be ma stress no doso breno hawo no edoso nti edru afene sa na obia kwaje na home ahomeje nso de ani je na yeden ene eba enti afifufra ya wura mu se de ani je ewura mu no sa na edibekwa wiye stress asema okay na aka me mama ya tia se to da na nipa wo bre kwa nipadua ne bra mpom nkita wudie yade a etuma stress no eba from no kresa de be ande Nyankopon ebo emmema ne ma sa adwumaden de oboka ye ho ene mfa bre ho wa bre kwa betumi aye na be ma bi kra wo ha sa oye wi ansa na wate se komode no o mi ya wonte kom Debi. Wow. O wi ansa wate se komode no ene afi fufura ye wura mu ye wo se obi aye no ho aduru mema ne ma ne nyina mema ne titiri enti afi say na yensi enko no yo afi a wura mu ade a mede be che ahwefo ne atifo wo se meta che ne ma o mmere ansa na wonsa ye den aka ele ade a mede be che ahwefo no
sorry no papa heating so man so nya shepa local garlic san keten no bi no say mta cha local garlic keten kokon no e wa nwode pa edi dwuma woni padua no mu pa especially ma amamman ewo wo mu amamman ya dokro wo mu obe ho anafu aye kese pa otimu say waje no ho anje say amamman dos wo mu a obeti pain wo sisi mu amamman dos wo mu a sometimes wuntimi enko private amamman dos wo mu a ene etimi edwodwo bema enti so sorry ano papa pe local garlic sa enkokon keten ne bi no opa baako 5 amansuo ni nya hye opa betimi abobo so na ode agum opa so betimi agum sa for about 10 minutes we be say anwode local garlic na hoode no ebe ba nsuo no mu na wanum nsuo ne dede sa se ewura wo system wo dey yes trust 7 days na hwe ni padua no dwuma de betimi ayeden adie obi a osisi ya wo ya obi a untimi ena oyere nhia mu no obe say anwode foforo bi abeyeden abehye wo mu ena obi nso otimi say amamman wo mu ama srade wo mu saa ne ma ne nyina obi ho kasa oti wo ne minimu ankasa say amamman ankasa yeden ewo no mu ena obi so oda otumi say wodi nkromo na hwe nkromo na otumi say amamman ne yeden achechere no so uye saa your friend say remedy am dia to dwan so utimi yanko ade a 7 days no de madanse de be yeden ebe breme wow we be dwane nyame enhira wo pa ewo natural remedy a wo de ache na me pese ye ka infection ho asem kakra bi wi ane abehwe we be dwane powder ne nuro enka identity a make us say se ne aka ne Christmas amanfo enye jo mo kra obi wo ho a se bi nya na yere nkwa na otra ho ba bi owura aye no yare ne infections aba no yen infection nkomo akra na yen hwe kwan a ofa so bo amanfo momoko infection say infections no way your infections ahodo bebre na me free me chrome na eban okay na me hia adesuade bi wo me papa kuma bi nchen ena me bisa ne say infections nro na ya ode mane me no ade na ebi wo ho a agise okasa agise ono ankasa na oyema me wo say infections ne bebre spiritual ways obi o an infections no ebetimi aba na so na wa ma oni obi edro mienu ba ko benya yare so no nya yare sa okay ba ho beto no ba ko ho nto di na ma ne basa esan se ono no de ye spiritual nti no se o connect ma wa ai se ono o connect ma wa wo de no enya honhom ba ono no de ye honhom to timi de ma eti se obi anya se bi se obi anya HIV no won se ono no o ya we se adana e wo no ho dada into all the more for free. And sometimes you know ona o kira me say sometimes na dey ya na o ye ma me no ye we duro no bi wo ho a sa o person infections ni free usokura obetimi achi akokọ te sa akokọ esi ho sei no no dey duro na to akokọ no so akokọ no wu a yes infections ne beko akokọ na wu a infections na nko wow bibi wo wi hase o bibi wo wi hase pa me say infections me ke to da enye enisuo nko a nti obi o was infections no kra ma ko be 20 years ni menya no yi some infections no na eto da bia etimi connect yare be 10 e de brew obi o e ma prostate bie odun sotwa no mu obi o e ma kuro e ba obema no mu o sori anopa hu se nsansan bia agu bema no ho na omia na apai obi so bema na nkasa ehono ankasa wow bema ne yekese infections e hu da be infections ankasa de enho asem kan de enti so yo obi na hu se infections a shase ayiniti won ho a esa wo pa no aduro ntem enya sa ebedru baby no infections obi timi de enyem oba akura ne beba no na chesa akura ne ni ayeko sometimes obi timi ka se de ni ti na eyekoko enye koko koko timi yesa ba infections de no sha akura ne ni a obeka sa akura ne ni asoja na eno eba sa na akura no ye emwa ho ma no akura ye de infections awo ne sa eno sa no sa we oba tan na owo ba na unhu sa na entempa na sa ope obi o ya haban so ope obi o ya haban a wo a o ya haban no so unhu akura na obo se we eyekoko we infections na mimi say we nta to infection e man mema when infection ba no ho a utumi ehu ne ntem cause ebi wo ha say mema de ni sie kakra man de say nsuo begu ni ade nti e ma adwem say ana mema ne de man mema no kwan de na ya na utumi hu ne ntem na fa e ba ne man mema e de a wo say emma no sometimes ne ye menstruate
se o start o ye bra na se infections no wo ho a obe ye infections obe ye bra na e na ote ya wo kakra se muja na ba wi a obehu se onte hwe bio by be ma no ne saka ya obehu se o start se okodun so a o start te ya enti ya ka oba ne be ma no sha se hu ntemese ma no so yo oba de betumi ahinta wa che betumi ahinta wa che enu ntina oba bi wo a so wonyim ahyase na ko hospital bisa say wo infections wo obi wo ofere say wanka na ya ma wedu oba wo ba no na infections na anya. Wow. We intro to infection. Edrube na wode eku infections. Ye bo aso ye a. Your OT a open infections edru no. Obi a open infections edru no. Eno na so for ma me meta kase. Se infections how pa dia. Eya wo fra men kase na say na infections no me ye dro na ehye be ye den ebetu infections ye friend treatment say wo sheda ye den e treat wo say so for ma me bosumi na mde be ma wa say bosumi na wo ye den wo treat enka say me no madro no kra na wo twe ne mi hunu hwe infections ye bibi say bibi dro na me de ma wo say ye nko ade a say bosumi na mde be ma wa say bosumi na wo ye den wo treat obi a omo ameta ka say wo de wo fra ebia 10 days 8 days no eyo omo a ebia me wa hoden na mo mintimi nya den enche medru ho na ma ye den na ma release ma jemu eno na metaka se wo kra no pese wo ye nwa dru abeje 3 in 1 3 in 1 ne de eye dru bia enya oba oribe dwane na wo pe na mo pese wo ye nwa dru oribe dwane ye dru a eno de na matu di say take me home fami ko fie eno de ye jaso ye passion ena 3 in 1 no the same oribe dwane no eye den ewom obi ofra o ka say ye nwa dru a wase je se me ye me nwa dru a me ko ba ho ana otimi so bi o dru na wo ye no e ho nso hia no pa opentem what possible ai enti se wa anka se passion wo mu a eya na odoubt say na edro ni me ye na se mantimi ni me yiri anhia mu a na me se da bi passion no de edro bi a ye de bomb match ye de bomb match ba so pese wo treat wo nkwa de a wo nya 3 in 1 and infections nso na ha nso de a wo nya treatment ba bo so me ba ko and e me sha na watwe ba ko say na watwe we ya infections ne be den e betu ase de bi abusafo oyiri bedwane ne twetwe nkomo no mo aburo nya breyi amukoro atoko bo na infections adokrom no so for maame esefre no so maame yemfa no mane to obi ehwe yon pese ofre infection asma kan say na make Christmas bi akoro ba bia yinwura no mabe no friends na ma ofre of maame a sabe kan 0542 945793 the tosu mienu 0534 795353 of maame na mesna. oyiri bedwane ye da se pa afi yemra oyiri bedwane na nkasa nka no nko aso me pese ye di hu nkomo se na wa me ate ase no ufiri klub na eba na je se aduru de bebiri amanfo nko makoma nto omo yem wow oyiri bedwane no send the city na djuma bempa na di okay oyiri bedwane de ye be kan wa asem ade ehia me pa se ade ha ahwefo ne atiefo pa ye kokobo kokobo edro nko antena me krom won se kokobo no eye ade asese no ekutia ema ne mema nyina ebetim betua obi to ontime nante o se mesisi achia mesisi ya meya ne toa se no tim se mutwetwe no utim se ontime ntana se obetena konya so otime bre amanfo edi kokobo ho edro pa dance pa ewo kokobo edro na mde ma wo mo no ente obi akokobo haw pa no na wakwa wonya kokobo edro no wo hwes of maame ana se wo ties of maame a ene e mensuro kra kokobo edro de me wo bitatahwe pa achakra me de mawa kokobo na pie sanya wo benum bi wo betua bi ne nyina be ye den ebeko na wanya wasundwi oyiri bedwane powder de bia metaka se oyiri bedwane de wo na wo se wato from kra na oba bia chese oba bia jejewa ma wo ya wo hwe wanu maduro bia enye yi oyiri bedwane powder no de tie bia so wo for oyiri bedwane powder oba na nkasa be sori adwane ai ono abefa beauty vrade odebirika debi wo na wo se wato from sanya for you be dwane powder e be ye dwuma kasa na mimisa be maso ne be mesuade ne be ma no esua na afon obi wo se ye de wo no obi wo so ya mfa wo no onyini no hu sensa ya bem omo so ehu asem ye kan se ye kofo bebre omo mema no so ate be ma na afon aye ketekete ebi die wo ho a infection ya ye kwa ho asem
infections no one ho by symptoms bia enkyere ne say or infections eno saa no so be ma sutimi yeden ete ena obi nso ha be ma na afon no yede wo no ono no de ofra onkyerem ba obi wo ha ono ankasa wo hu ni se kane no na me be ma so ba se se be ma no so ayeden ate eno na ofra akyeremu saa krofo no mu nya 3-in-1 omo a onte sentence bia na ohun se ne be ma no so tia na eguso yeden et no onya 3-in-1 eden ebi ena obi so ayede wo no ono so nya treatment so ye no hedro kakra na be ma na yeden ye wode obenom na wode ode besra so obi sase ye nsuo so fuma me midro bia ni wa eyeden eye nsuo me nro ni nyina eye nnua ene ye powdered form ene ahaban itima wa ahaban ankasa ma wonnoa ena so fuma me itima wa ahaban so ma wo dware ente me nro bia ni wa eyeden eye nsuo ai mimisa we ntwa to na minya ma ebi a 2026 minim enu foforo aba ene dada na obi otie onim se ebi a wo mo no yare so na minya ma mibisa emma ho muni atenka oba wo ni atenka na yedi hu nkomo pa edro ni bi da so ho bebre kwa emma muni atenka no se de oyiri bedwane eboa mema no saa na twede senso yeden eboa ma mato edro na ye friends ye ta ka ho asem no oba bi owa woni atenka no so a oba ni nti no ama be ma na fanichi because de bia be ma no kwa na free match na wo be free match wo be duru ho so na atenka ni wonti no ama woda ho te se dua no atenka ni wonti ompusu no ho te bi oda na wa na oda enti be ma no free se bia oha no oho ba no oba bia bonti so no oba na nkasa di tonga di nechi tete no wo so da fie o mintin wo da ho on kase sugar bia ni mu enti se o yoba na efiri na eko twede se no mitaka se ema se eho engine ahodi wo mu a be ma no pam na okọ abesa aba ono abeba o pam no kra ono abeba bibia temi de bi sa emema wo emema ewo adwen bi wo madwen mu se wo yoba na se wadwen mu no a unhunu be ma be ware ma nan na ba ko pe ene da na kuma mu ni enti adenti ware ma nan ba ko pe oba bi o no maduane noa oye bibia a be ma na esa nka odo no ba be ma ni ntimi no no esa hu se bibi secret bi sha intasem bi wo ho no ani ase ho no na be ma komodo no a yetimi ebie tonga so kere na otimi ko de otimi so edu wa na adwen bom ti oba bia make sure say wo hia be ma osa o ma engine hu hia pa uni maduane no akora obepe osa na mimi sa eto otofe na afi biaba etu otofe de biaba pa etu otofe no unse obi a otaka se meto aso twetweme me na ase eye metititi siatica me ye me ho hwea enye yi so for ma me dro metaka se oba ma hwea ye so edro bia ni wa ye de ma wa onye de uni adanse obi a osisi ya ya pa otimu se oje ho anje utia fom ona ase hyehyewa ise makono osisi mu hyehyewa ise makono ni nyina so for ma me ho edro ye den wo ho sa wo pesa wo hia so for ma me ankasa won saba ye den ebe ka me wo pesa ye de ma na won so won saba ye den ebe ka so for ma me so me jama ewie be hwesunsun bi won se kukuo nu kura wa me ya te se sisi aso na afri kuro mu ba enti minim se sunsun fam ne de asem bia ni ho 2026 den na wo ma asunsun ahwefo ni watifu 2026 ya yewura mu yesi asantefo na ebu be se ni frani beto bo agbawa na chese ne na ye den esi bibi so 2026 ya yewura mu se wo bekwe ewieye ewe ni giemu na se wabamu embu 2026 ma je so pe bibi e de wona ye den esi so bibi a wo de wona be si so ne den ahinta sem ne se obi ton nsuo wasi abronsan adenti na wo ton nsuo na osi abronsan obi so kura timi hu se oton ne ma eso sene nsuo so timi fa anya hwe tumi bi e na ye den e na epusho se tumi pushiwa ade a wankasa wo ton no wo betimi de aye na mapa abra wankasa onjindi se ade we kura na matimi aton amatimi de aya jopade ana enti se sofu mama mi kuta kukuo ya metaka se kukuo we mu nsuo no eye nsankyereni obi wo wa otimi bisa se na kukuo nsuo nso timi ye nsankyereni sa
tumi bi techire se tumi bi techire anka kukuo bebre e wa abonten wetimi akoto na anka odi nsuo gu na anka wa ye den wo hwehwe nsuo de ye den e de kum na emmom se utu hu si wo na wonya gidie e wo sofoma me kukuo no mu se ampa se de sofoma me kempesa me so me ye den me be try se me so be dem be sohwe se de amanfo di adanse no me se be dru me so ana wo gidie a wo de be time di echi na be kire se wo be ye den wo benya adanse ewo okay na say de owo sunsumu ha obia no on fresh of mame obi o wa utumi se afi 2026 ya wura mu afi kura na o hia oyeden o hia ohawo entena se emasa na ema ne nyina anya den entoto sunsumu kwankire no enye kwankire enye ne ema kakraka ena be kire se wo no ade we amekwaya no ebe bie kwan ayeden ama me wugidi a wodi tu anamo no ena be yeden ebe bie kwan ayeden ama wo eni nipa na honhum nipa na akohia no ena be kire se obenya wo yeden obenya wo fa hodie nti oye nipa bia na wo so wasa sunsumu ohaw mu sunsumu hyehyere mu utimu se wonko aye ye stock akraka krama wa aja ye bosome baako ni nyina nema ni nyina be yeden ebe hye se wo wasa ohaw ni nyina mu a o fresh of mame na utu sa sunsumu na mutuo na obenya yeden obenya nkan ko obi si mimisa di twato eye honey no ewo no any spiritual soup no OPB oba ne nsabeka be 2026 spiritual soup no ebi wo ho se ukuta sunsumu ohaw wo de wonkwa na de bia nsam eyeden esom wo yi we free mu na wo ya behye wo unya sunsumu favor eno sa ne de wo dware bia wo behu se niam etoto wo na watwe ma afi mu busumi mu nyina no ne nyina be yeden ebe free so ena sunsumu ho ne no nso ese tumi eba wonu mu nsemu sa wo kasa tumi di echire ne wo be command bia won satimi yeden eka ubisa obi ade a ese nipa ne de ahopopo na ne nsade yeden ede ma wo obi wa ubisa na de a wotia wo voice kura kan na ne bua yeden ne buafu o jesunsumu hono na otumi sa dance ebe yeden ebe firi mu aba ena sunsumu ahaban so make sure sa wo be dware e wo sunsumu sa de be ya akode bia beba bia no ebe sign ne cha yeden akọ obi wa akode ne bana onu obi na enam kura na timi jampe ekosi de ode wachi so obi no obi enya wonka ho but itumi ba se woni sunsumu bambo wo so a akode bia ebetu bia edu so a ebebo atra ti de owachi na oni bambo dia sama ente sometimes ni obi ano wo sunsumu ani wo sunsumu bambo a ebo na ho ban timi yi ni free ensore ne afidisum nyina emu ena ya manfo se onye kura obi otumi wa try enya nto ni se bia wa huna na se obi wa try wa bre nti one ne kasa wan tu aso wo de wonni suba onye kura obi kura otumi kasi wonim se wo wodin wonim de woka enye kwa to ye nipa na ya wo ato bibi mamu ade a ese ohia sunsumu bambo so mama nyame enhyira wo pa in fact wa brenti yen how bebere minim se da foforo be se hia ne atwen komo na yes sorry so number no ne wachira kwa ndi twato ne yo so for mama me wa kra amasamai udu amasamai police station echi a duana se motofo bi jina ho do a se o course of mama na oye bibidro no ho ana se number sam ni betu jano na o fresh sa numbers na unsa be yeden e be cast of mama 0542 94 57 93 let us mienu 0534 795353 numbers mabubo no sa wutimi tie ni nyina na obobo a unsa be yeden be cast of mama so mama nyame onhyira wo pa abusuafo yiri bedwane na ye je mre